शौर्य, भक्ति, बलिदान, स्वामी भाव की भूमि है। ये किले की दीवार है। किले के 7 दरवाजे, 7 गेट क्रॉस करने के बाद में फोर्ट आता है। फोर्ट में जो शहर है उसमें सारा सूर्यवंशी लोग रहता है। चित्रांगद मौर्य ने इस किले को हरित ऋषि को गिफ्ट किया। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को गिफ्ट किया। बप्पा रावल के बेटे रावल रतन सिंह को इस किले का राजा बना दिया गया, जिन्हों की 2 पत्नियां, पहली पत्नी का नाम नागवंती और दूसरी पत्नी का नाम पद्मनी था। पद्मावती मूवी ने बनाया, रियल में पद्मनी। रावल रतन सिंह की पहली पत्नी का नाम था नागवंती। जब नागवंती से शादी हुआ तो दहेज में सीप के मोती की माला मिली राजा जी को। तो राजा जी ने वो माला क्या नाचने वाली से खुश होकर उसको दे दी। रानी नाराज हो गई, मेरे मदर फादर ने इतने प्यार से कोई चीज दी और तुमने नाचने वाली को दे दी। तो वो अपनी पत्नी को बनाने के लिए श्रीलंका माला लेने के लिए गए, तो वहीं से महारानी पद्मावती को लेकर आए। और महारानी पद्मावती जब चित्तौड़ आई तो दूर दूर तक चर्चा चली, ऐसी रानी, इतनी खूबसूरत रानी, पानी पीती है गले से दिखता है। बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आए। रावल रतन सिंह के लिए चिंता का विषय बन गया। रावल रतन सिंह ने रानी पद्मावती को पर्दे में बंद कर दिया और उसी वजह से लोगों की चाह बढ़ती चली। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना कुछ होता है। এবার আমরা জেনে নেব সাহসিকতার মূর্ত রূপ রানী পদ্মিনীকে। কি ঘটেছিল এই দৃঢ়চেতা রানীর ভাগ্যে? ইতিহাসের পাতায় রানী পদ্মিনী সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আওয়াধি কবি মালিক মোহাম্মদ জওয়াসির লোকগাথায় প্রথম শোনা যায় পদ্মিনীর কথা। বিভিন্ন উৎসে অনেক রদবদল আছে এই কাহিনীর। একাধিক উৎস একত্রিত করে কাহিনীর মূল নির্যাসটিকে ঠিক রেখে পদ্মিনীর কাহিনী তুলে ধরছি। অনেকটা রূপকথার মতোই এই কাহিনী। রাজস্থানের চিত্তরগড় দুর্গের ভেতরেই রয়েছে রানী পদ্মিনীর মহল। কথিত আছে রানী পদ্মিনীর সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তার চোখ। এই সিংহল রাজকন্যার চোখ পদ্মের ন্যায় হওয়াতে তার নাম পদ্মিনী। দূর সিংহল থেকে রুক্ষ রাজস্থানে পদ্মিনীকে নিয়ে এসেও রাজা রতন সিং তাকে যত্নে রেখেছিলেন চিত্তর দুর্গে। দুর্গের মাঝে একটা জলাশয়ের ওপর নির্মাণ করা হয় রানী পদ্মিনীর মহল, যা আজও পদ্মিনী মহল নামে খ্যাত। জানা যায় পদ্মিনীর রূপের গুণগান শুনে দিল্লি থেকে তাকে জয় করে নিয়ে যেতে রাজস্থানে আসেন আলাউদ্দিন খিলজি। চিতোর পৌঁছে খিলজি হতাশ হন, কারণ রতন সিংয়ের দুর্গটি ছিল সুরক্ষিত। বাধ্য হয়ে রতন সিংয়ের কাছে খবর পাঠান যে তিনি রানী পদ্মিনীকে এক ঝলক দেখতে চান। একজন রাজপুত নারীর কাছে এ আবদার ছিল অসম্মানজনক, কারণ অচেনা পুরুষের সামনে নিজের মুখ দেখানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নিশ্চিত যুদ্ধ এড়াতে রতন সিং রাজি হয়ে গেলেন। মহলের এক কক্ষে এমনভাবে আয়না স্থাপন করা হয় যাতে সরাসরি সাক্ষাৎ না করেও দূর থেকেই রানী নিজের প্রতিবিম্ব দেখাতে পারেন। শোনা যায় পদ্মিনী মহলের চারপাশে জলাশয়ে তখন পদ্মফুল ফুটে থাকত। সেই জলের উপর আলোর প্রতিফলন, আর প্রতিফলিত আলোয় পদ্মিনীর মুখ আয়নায় দেখানো হয় খিলজিকে। এই উপায়ে রানীকে চাক্ষুষ দেখার পর মোহিত হয়ে ওঠেন খিলজি ও চিতোর আক্রমণ করেন পদ্মিনীকে পাওয়ার আশায়। যুদ্ধে একের পর এক রাজপুতবিদদের নিহত হবার খবর পেয়ে রানী বুঝতে পারেন রাজপুতদের হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের আশা বড়ই ক্ষীণ। তখন আত্মসম্মান রক্ষার্থে হাজার হাজার রাজপুত মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে জওহরের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেন পদ্মিনী। রাজপুত রক্তে যখন রাঙা হয়ে গেছিল গোটা চিতোর, পদ্মিনীকে পাবার আশায় মহলের দিকে এগিয়ে গিয়ে খিলজি জানতে পারেন পদ্মিনী জহরকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। যার মোহে এত জনবল ক্ষয় করলেন আলাউদ্দিন খিলজি, তাকে আর পাওয়া হলো না। চিতোরের ইতিহাসে এটাই প্রথম জওহরের ঘটনা। আত্মসম্মান রক্ষায় বিস্ময়কর আত্মাহুতি দিয়ে মানুষের মনে চিরকালের জন্য জায়গা করে নিয়েছেন রানী পদ্মিনী। ऊपर शिवलिंग था, औरतें शिवलिंग को घी से स्नान कराता, नीचे गिरने वाले घी से खुद स्नान करता, क्योंकि आग जल्दी लगता है घी से। पति को साक्षी मानकर 16 श्रृंगार करके आग में कूद जाता, उसी को जौहर कहा गया। आज के 50 साल पहले नेगेटिविटी बहुत थी। पीपल का पेड़ लगाने का निर्णय लिया। पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। जब इतना सा खोदा, राख, औरतों के अवशेष, ज्वेलरी देखने को मिली, उसी से साबित हुआ ये जौहर स्थल। अच्छा। आज के 50 साल पहले हम लोगों को मालूम नहीं था ये जौहर स्थल है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान खुदाई कराया, 800 किलो सोना निकालकर पूर्वी कोरिया भेजा। उसके बाद में पता लगा ये जौहर स्थल है। साल में एक दिन मेला होता है, जौहर मेला। उस दिन उस हवन में रानियों को श्रद्धांजलि देकर उनके मान सम्मान गौरव को याद। पहले जौहर में 16,000 रानियां, दूसरे जौहर में 13,000 रानियां, तीसरे जौहर में 8,000 रानियां। पहला जौहर महारानी पद्मावती के सानिध्य में हुआ, दूसरा जौहर राजमाता कर्णावती के सानिध्य में हुआ, तीसरा जौहर महारानी फूल कंवर के सानिध्य में।